के उपलक्ष्य पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से 10 सूत्री मांगों को लेकर बांकुड़ा जिला शासक के पास एक ज्ञापन सौंपा गया। 25 नवंबर ऐतिहासिक कृषक आंदोलन के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर विभिन्न मांगों को लेकर किसान बांकुड़ा जिला शासक कार्यालय में ज्ञापन सौंपे। हिंदी स्कूल के सामने ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन बांकुड़ा जिला के सदस्य 10 सूत्री मांगों को लेकर विरोध रैली निकाले। सारे शहर की परिक्रमा कर जिला शासक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काला कृषि कानून, विद्युत बिल रद्द करने, न्यूनतम सहायक मूल्य एमएसपी को कानूनन रूप से लागू करने, बीज, कीटनाशक पदार्थ, डीजल, विद्युत, दवाई सहित कई महत्वपूर्ण चीजों के दामों में हुई वृद्धि को कम करने सहित और भी कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आंदोलনের প্রধান দাবি হচ্ছে দিল্লিতে যে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন চলছিল তার বর্ষপূর্তি আজ 26শে নভেম্বর। ফলে আজকের এই দিনে দাবি তোলা হচ্ছে শুধু 3টি কৃষি আইন প্রত্যাহারই নয়, আন্দোলনের অন্যতম দাবি বিদ্যুৎ আইন 2003 এবং বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী 2021 অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। আন্দোলনের অন্যতম দাবি সমস্ত কৃষিজাত পণ্যে সহায়ক মূল্য এমএসপি আইনসঙ্গত করতে হবে। এই দুটো দাবি প্রধানত রয়েছে। এর সাথে রয়েছে যে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র, তার ছেলে আশিস মিশ্র 11 জন গুন্ডা বাহিনীকে নিয়ে গাড়ি পিষে এবং গুলি চালিয়ে যে সংগ্রামরত কৃষকদের হত্যা করেছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রশ্ন এখানে যুক্ত রয়েছে। ক্যাবিনেট স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র এখনও তিনি ক্যাবিনেটে অবস্থান করছেন, তাকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে। আন্দোলনের দাবি যে 7 শতাধিক কৃষক যারা শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আর্থিক ভরণপোষণ নিতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো রয়েছে কেন্দ্রীয় স্তরে। সাথে সাথে আমরা এ জেলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি, আপনারা সকলেই জানেন যেটা খরাপীড়িত পিছিয়ে পড়া একটা জেলা। আজ পর্যন্ত স্বাধীনতার 75 বছর পরেও এখানে কোনো স্থায়ী সরকারিভাবে সেচ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে এখানে মজুরদের ভিন রাজ্যে ভিন দেশে চলে যেতে হয়, যেহেতু একটা মাত্র ফসলের উপর কৃষককে নির্ভর করতে হয়। তাই অবিলম্বে এখানে মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করে বাঁকুড়াকে খরামুক্ত করার পরিকল্পনা নিতে হবে এবং সেটা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कोलकाता प्रेस क्लब में हुए पत्रकार सम्मेलन के दौरान पश्चिम बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन के कन्वेनर सरदार तजिंदर सिंह बल ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट और राज्यसभा में कृषि कानून बिल लिखित रूप से वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वाधान में कोलकाता प्रेस क्लब में पत्रकार सम्मेलन के दौरान संस्था के कन्वेनर सरदार तजिंदर सिंह बल ने कहा कि किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसमें सब पार्टियों ने हमला तो किया, उसकी निगरानी की, लेकिन जिन परिवारों का लोग मारे गए थे उनसे योजना प्रोजेक्ट करने के लिए कोई गया नहीं। तो उसमें यहाँ की टीएमसी के 4 महिला सदस्य, जिसमें गोला सेन भी है, वो पहुँचे। ऐसे पहुँची वो मोटरसाइकिल गई और कहीं रिश्तेदार पंजाबी विकास करके
अपने रिश्तेदारों के पास जाके संवेदना करते थे, तो वो पहुंची उनके घर पर संवेदना करते। बहुत बड़ी बातें हुई है। हमें ममता जी के अपने मुख्यमंत्री के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया। और यहाँ सभी सिख कौम ने हमेशा, सिखों के गुरुओं ने हमेशा सिखों को ये सबक दिया है, शिक्षा दी है कि हमने जो भी करना है वो सहनशीलता से करना है। इसमें कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। हमारी मांगें तभी मानी जाएगी अगर हम सहनशीलता रख के उस पर डटे। ये काफी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ है और कृषि कानून वापस लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पार्लियामेंट और राज्यसभा में कृषि कानून बिल वापस लिए जाने की लिखित घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा में जब कानूनी रूप से बिल वापस लिया जाएगा, उसके बाद ही किसान अपने अपने घरों में जाएंगे। इस मौके पर कोलकाता गुरु सिंह सभा के पदाधिकारी, कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी बचन सिंह सरन, परवलिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार मलकीत सिंह, पाली सिंह, दलविंदर सिंह, निरसा से मंजीत सिंह, निरसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार सुखदेव सिंह और पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों से संस्था के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। बचन सिंह सरन ने कहा कि भारत में सिखों का इतिहास रहा है दूसरे धर्मों की रक्षा के लिए अपनी शहीदी देना। सेवा के काम में सबसे आगे सिख समाज के लोग रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जो किसान भाई शहीद हुए हैं, उनकी याद में स्मारक बनाए जाने चाहिए और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी और मुआवजा केंद्र सरकार को देनी होगी। उन्होंने कहा कि सिख समाज के लोग हमेशा मानवता का कार्य करते हैं। किसान आंदोलन भी किसानों के हित के लिए किया गया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री को अपने भूल का एहसास हुआ और गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर कृषि कानून बिल वापस लिए जाने की उन्होंने घोषणा की। সেই সমর্থনের জন্য আজকে যখন কেন্দ্রীয় সরকার ওই তিনটে আইন রিপিল করেছে, তখন যেখানে আমরা ওই কেন্দ্রীয় সরকারকে স্বাগত জানাচ্ছি, সেখানে আমাদের রাজ্য সরকারকেও স্বাগত জানাবো, ধন্যবাদ জানাবো যে মূলত যতগুলো আমাদের পলিটিক্যাল পার্টি দেশে রয়েছে তার মধ্যে 12টা পার্টি আন্তরিকভাবে লিখিতভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল। তার মধ্যে আমাদের এখানকার শাসক দল আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসও সমর্থন জানিয়েছিল, যার ফলে এই কেন্দ্রীয় সরকারকে এই আইন রিপিল করার জন্য আমরা বাধ্য করতে পেরেছি। অতএব আমাদের পশ্চিমবাংলার এই কৃষি আন্দোলনের মধ্যে আর এখানকার রাজ্য সরকারের এই কৃষি আন্দোলনের সাফল্য প্রাপ্ত করার জন্য অনেক বড় অবদান আছে। তো আমরা আপনাদের সবাইকে আর বিশেষ করে এই সংবাদ মাধ্যমকে যখন এই আন্দোলনটা পুরো পিকে ছিল, যখন ওই 5টা স্টেটে আন্তরিক বিধানসভার ইলেকশন চলছিল, তখন কোনো মেইনস্ট্রিম মিডিয়া এই কৃষি আন্দোলনকে কভার করতো না। তখন কিন্তু এই পশ্চিমবাংলার বুক থেকে তারা এই মেসেজটা কেন্দ্রীয় সরকারকে কনভে করতে সাফল্য প্রাপ্ত করেছিল যে এইখানে পশ্চিমবাংলার বুকে আমাদের এখানকার যে জনগণ রয়েছে, যারা পলিটিক্যালি অনেক কনসাস, তারা কিন্তু ওই কেন্দ্রীয় সরকারকে নট টু ভোট ফর বিজেপি এবং এই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করে এখান থেকে ভোটের চোট দিয়ে পশ্চিমবাংলার বুক থেকে উৎখাত করতে সাফল্য প্রাপ্ত করেছিল। ওই ভয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আবার এই আসন্ন 2022-এ অনেকগুলো স্টেটে বিধানসভার ইলেকশন আসছে এবং 2024-এ কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেকশন আসছে, ওই কথা মাথা রেখে এবং এই শান্তিপ্রিয় আন্দোলনের চাপে তারা এই আইনগুলো রিপিট করেছেন এবং আমাদের সম্মানজনকভাবে আমাদের যে কৃষক তাদের আন্দোলনটাকে অ্যাড্রেস করতে পেরেছে। আর আমরা আশা করি এই পজিটিভ জেস্চার কেন্দ্রীয় সরকারভাবে দণ্ডিত করা যায় না, কারণ এটা আইন নয়। যতক্ষণ না এটাকে আইনি পরিভাষা দেয় সরকার, ততক্ষণ তাদের এগেনস্টে কোনো আইনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না এবং তারা মন মোতাবিক শোষণ করে কৃষকের যে উৎপাদন সেটাকে নিজের ইচ্ছা মতো কম দামে কিনতে বাধ্য করবে এবং কৃষক দিনের পর দিন গরিব হবে এবং কৃষি উৎপাদনের যারা ব্যবসা করে সারা দিনের পর দিন কর্পোরেটের মতন বড়লোক হতে থাকবে। এই অত্যাচারকে বিরোধিতা করার জন্য আজকে কৃষক নিজের দাবি নিয়ে
ওই দিল্লি বর্ডারে জমায়েত করেছিল, সেটাকে দমন করার জন্য ওনারা একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে, একটি বিল পাস করে, তিনটে কালো কানুন তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেটা 1 বছর দীর্ঘদিন ধরে যে শান্তিপ্রিয় আন্দোলন বর্ডারে ছিল, তার সমর্থন জনগণ, আম লোক, আম পাবলিক, তারা যখন সমর্থন জানালো, তখন সরকার বাধ্য হয়ে সে তিনটে কালো কানুন রিপিল করেছেন। এই পদক্ষেপকে আমরা পশ্চিমবাংলা কিষাণ কোঅর্ডিনেশন কমিটি স্বাগত জানাই, কিন্তু এখনো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার বিষয় নয়, কারণ এই আইনগুলো যতক্ষণ না পার্লামেন্ট থেকে অফিসিয়ালি পার্লামেন্টারি ওয়েতে রিপিল হয়, এবং যে কৃষকদের দাবি ছিল যে আমাদের এমএসপি কে কানুন বানাও, আর এমএসপি তে এক একটা দানা গভর্নমেন্টকে কিনতে হবে, সে খরিদ গ্যারান্টিও তারা চায়। এবং এই কৃষি আন্দোলনে যেসব কৃষকরা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে ন্যায্য একটা তাদের কম্পেনসেশন দেওয়া হোক, এবং তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করুক সরকার। এবং সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা যেটা আমাদের লাস্ট কয়েক মাস আগে, 1 মাস আগে যে ইউপিতে হয়েছিল লখিমপুর খিরিতে, সেখানে যেভাবে এই কেন্দ্রীয় সরকারের লোক তাদের নেতৃত্বে যারা ছিলেন, সে নেতা উনি নিজের গাড়ি দিয়ে এই আন্দোলনকারীদেরকে গণহত্যা করেছিলেন, তার এগেনস্টে সরকার এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আমরা ইমিডিয়েট ওই যে মন্ত্রী ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের, তাকে এখন ইমিডিয়েট টার্মিনেট করার দাবি রেখেছি, এবং তাকে আইনগতভাবে দণ্ডিত করে তাকে জেলে ভরার একটা প্রাবধান রয়েছে। সেটার জন্য এখনো কেন্দ্রীয় সরকার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। किसानी संगठन ने नहीं की थी ना, किसानों के नाल रह करके एक कानून लागू किए गए। जब कोविड की महामारी नाल सारी दुनिया इस महामारी के नाल लड़ाई कर रही सी, ओदी वैक्सीनेशन के इजाद वास्ते अपना जिद और जुनून के नाल सारे साइंटिस्ट लगे हुए सी। तद केंद्र की सरकार को यह मौका मिला कि ये जिहड़ी हक सच की लड़ाई आ, इहनूं दबाउण वास्ते किसी ना किसी तरीके नाल किसानी दे उत्ते कॉर्पोरेट का राज लागू कर दिता जाए। ये जिहड़ा आम आदमी तकरीबन 70% जिहड़ी है कित्ते दे विच जुड़े हुए बंदियां दा किसानी एक कित्ता है, उहदा पेशा, इस पेशे नूं दबाउण वास्ते या इहदे विचों कॉर्पोरेट नूं मुनाफा प्रदान करने वास्ते उन्हां ने एक कानून लागू नहीं कीते, थोप दिते गए ऑर्ਡੀਨੈਂਸ के द्वारा, ते अपनी जिहड़ी मेजोरिटी आ उसका नजायज़ फायदा उठाया और किसानों को अपनी लड़ाई लंबेरी करनी पई। तकरीबन शांतिप्रिय आंदोलन जब भी भारतवर्ष के अंदर विश्व के अंदर कभी होया, वो किसी नाम के उत्ते, किसी संगठन के नाल या किसी पोलिटिकल पार्टी नाल जुड़िया होता है। ये नॉन पोलिटिकल प्लेटफॉर्म, जिस तरह आप जी जानते हो जेपी आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन, ये सारे आंदोलन किसी न किसी नाम के नाल जुड़े हुए सी। सिर्फ एक किसानी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसके अंदर तकरीबन 500 संगठन जुड़े हुए। ये संयुक्त किसान मोर्चा तकरीबन 40 जथेबंदियों का समूह है और पूरे भारतवर्ष के अंदर तकरीबन 500 जथेबंदियों का समूह है। ये सोचो कि 500 तरह की जथेबंदियां आपको अपनी सोच को एक जगह एकत्रित करके उन्होंने अपनी हक सच की लड़ाई बड़ी हलेमी नाल, बड़ी दलेरी नाल और बड़ी शांतिपूर्वक के साडे गुरुओं का पीरां का ये फरमान है, उन्होंने शिक्षा है कि असीं अपनी हक सच की लड़ाई को तकरीबन 1 साल शांतिपूर्वक निभाया और फिर जाके किसी सिक्के से केंद्र की सरकार को यह महसूस होया कि सानू इस आंदोलन के द्वारा वोट की चोट मिलेगी, वोट के नाल एक किसानी संघर्ष सानू सजा देगा। उस सजा तो बचने वास्ते आने वाली चोणों को मद्देनजर रख के एक पोलिटिकल मोटिवेशन के नाल ये फैसला केंद्र की सरकार ने लिया है कि जिहड़े 3 कानून उन्होंने अपनी मर्जी नाल किसानों के थोपे सी, उन्होंने वापस लैण का निर्णय लिया, अजे वापस नहीं होए। इनू वापस करने का वही तरीका जिस तरीके इन्होंने कानून लागू किए सी, तिने काले कानून पार्लियामेंट के थ्रू लागू किए गए सी। हुण प्रधानमंत्री ने चूंकि वो संविधानिक हेड है साडे देश का, उन्हें ये निर्णय ऐलानिया तौर पर कह दिता कि ये सारे 3 कानून जिहड़े आ बिना शर्त वापस लाए जाएंगे और इन्होंने कानूनों को वापस लैण की प्रक्रिया फिर पार्लियामेंट के थ्रू आएगी। एक प्रोटोकॉल का डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है जिहड़ा आने वाली 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र जिहड़ा है पार्लियामेंट का वो चालू होएगा। उस सत्र के दौरान उन्होंने
इन्हें कानूनी तौर पर और डेमोक्रेटिक तौर पर इन्होंने वापस लिया जाएगा। पर साडी लड़ाई इन्होंने किसानों की लड़ाई इतने आके मुकती नहीं है, क्योंकि साडी ये कभी मंग ही नहीं सी कानून, साडी मंग सी MSP ਨੂੰ कानून बनाओ और इस कानून के नाल खरीद गारंटी ਨੂੰ जोड़िया जाए, क्योंकि MSP तो हमेशा तो सीगी, जिस तरह साडे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि MSP सीगी हैगी और होगी, पर गल ये आ कि MSP ਨੂੰ कानूनी जामा ना बनाने करके कभी भी खरीद MSP ਤੇ नहीं होती। पंजाब चुकी सब तो मार्शल एक स्टेट आ, इस करके उन्होंने अपनी जथेबंदी तौर पर उन्होंने जथेबंदी किसानों की मजबूत होने कारण उन्होंने हमेशा MSP ਨੂੰ पंजाब के अंदर लागू किया। ईवन के दुध से भी उन्होंने MSP लागू की। नॉर्थन स्टेटों के अंदर आप भी जानते हो कि हिमाचल के अंदर तकरीबन सेब के उत्ते। ब्यूरो रिपोर्ट PB न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 12 नंबर वार्ड अंतर्गत आमराई मोड़ के पास दुर्गापुर स्टील प्लांट की जमीन पर लगे बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया गया है। इसके साथ ही अवैध तरीके से घर भी निर्माण किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने शुक्रवार DSP अधिकारी पहुंचे। लगातार पेड़ कटाई की खबर दिखाए जाने के बाद DSP अधिकारी की अब नींद खुली है और आज सुबह वे घटनास्थल पहुंचकर इलाके को घूम कर देखे। अवैध तरीके से DSP की जमीन पर बनाए गए घर के मालिकों से पूछताछ भी की गई और कुछ घरों के कामों को बंद करने को भी कहा गया। इसके साथ ही कुछ घरों के कागजात भी मांगे गए। कागजात नहीं दिखाने पर पूछा गया कि किसके पास से ये जमीन खरीदी गई है और कितने रुपए में, पर किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। सिर्फ कहा कि इलाके के ही लोगों के द्वारा जमीन बिक्री की गई है और नाम बताने पर जब पूछा गया तो उन्होंने नाम नहीं बताया और ये भी कहा कि अगर नाम बताया गया तो असुविधा होगी। इस दौरान अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि जमीन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कहा कि अगर पेड़ काटे गए हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। DSP ने घटनास्थल पर पहुंचकर इलाके को घूमकर निरीक्षण किया और काटे गए पेड़ों की भी जांच की। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट PB न्यूज। दुर्गापुर के भिरंगी मोड़ संलग्न शिशु उद्यान में पूर्व सांसद स्वर्गीय आनंद गोपाल मुखर्जी की 96वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। তর্ক করতে গেলে বা কথা বলতে গেলে আমি কথা বলতে চাইছিলাম না। কথা বলতে গেলে কেন উমাদা কিছু কথা বললেন, তরুণ কিছু বললো, স্বপন কিছু বললো, এগুলো আমার শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। শঙ্করদা কিছু বললো, মাস্টারমশাই কিছু বললেন, যেগুলো শোনার অভিরুচিকে সামনে রেখে আমার মনে হলো কথা বলা দরকার আছে। দেখুন, এই জগৎটাতে 30টা বছর আমারও অতিক্রান্ত হয়ে গেল। 20 ডিসেম্বর 3টা যদি অক্টোবরে 3টা যদি ভাবি, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্সের জন্য নেমেছিলাম। হু আই অ্যাম। ও আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়ের ছেলে অপূর্ব মুখার্জি না, অপূর্ব মুখার্জি আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়ের ছেলে। আপনাদের শুভেচ্ছা আশীর্বাদে অপূর্ব মুখার্জি কেউ কেউ বলে আমি অভিভাবক হয়ে গেছি, এখনই পোষক বলছিল আমি অভিভাবক হয়ে গেছি। আমি অভিভাবক নই। যে কাজটা করি সেটা মন দিয়ে করি, যতক্ষণ করি মন দিয়ে করি, করি না করি না। আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় দুর্গাপুর তথা আসানসোল তথা বর্ধমান তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে ঠাঁই নিয়ে থাকেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন শ্রমিক নেতার মডেল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তিনি শুধু ভারতবর্ষ নয়, নির্দেশ করার যে তিনি পথ দেখিয়েছেন সেটা সত্যিই একটা আদর্শ স্থানীয়। আজকে প্রত্যেক বছরের ন্যায় আমরা তার মূর্তির এই অবয়বের নিচে তাকে শ্রদ্ধা জানাই।
শ্রদ্ধা জানাই এই কারণে আজকের যারা শ্রমিক নেতা, আজকের যারা জননেতা, তাদের কাছে একটা তিনি মডেল হয়ে থাকবেন চিরকাল। আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং একথা তাদের কাছে আমি দাবি করে রাখছি যেন এমনি ভাবে প্রত্যেক বছর তার জন্মদিনে অন্তত তাকে অনুসরণ করি। পৌরপিতা মানস রায় মহাশয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী তরুণ রায় মহাশয়, ওনাদেরকেও জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আমি মানস রায় মহাশয়কে অনুরোধ করব পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার জন্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
विजया और दीपावली को लेकर विगत गुरुवार बांकुड़ा धर्मशाला में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान व्यवसायियों को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया गया। बांकुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से विगत गुरुवार बांकुड़ा धर्मशाला में विजया दीपावली को लेकर प्रीति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला शासक के राधिका अय्यर, पुलिस सुपर धृतिमान सरकार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संपादक मधुसूदन दरीपा, अध्यक्ष विमल धनुका, सह संपादक देवेंद्र अग्रवाल सहित इलाके के कई मुख्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान कई व्यवसायियों को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। कार्यक्रम में पुलिस सुपर धृतिमान सरकार सभी को धन्यवाद दिए। उन्होंने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने काम को लेकर काफी सक्रिय है। उन्होंने व्यवसायियों से इसे और भी बेहतर करने का अनुरोध किया। पुलिस सुपर ने आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री व्यवसायियों के लिए जिस तरह के वातावरण को तैयार कर रही है, उससे छोटे छोटे शिल्पीकार को भी काफी मदद मिलेगी और आने वाले दिनों में बांकुड़ा जिले में अगर कोई समस्या व्यवसायी वर्ग को होती है तो हम लोग उनके पास खड़े हैं। প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করার জন্য বাঁকুড়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ তরফ থেকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। ইটস এ লাভলি ইভিনিং গিফটেড বাই ইউ অল। বাংলা একটা কথা আছে, বলে যে মাগো তোমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে, ঈশ্বর পাটনি। এক্স্যাক্টলি, এটা আমাদের লোককথার একটা খুব ক্লোজনেস, মানে লোককথার একটা খুব সংস্কৃতির সাথে খুব জড়িতভাবে আছে। সমস্ত বাংলায় আপনি যেখানেই যাবেন এই কথার কোনো না কোনো একটা ভ্যারিয়েন্স সেই লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে আপনারা পাবেন। সেই তার মায়ের সন্তানকে দুধে ভাতে থাকতে গেলে যাদের মেন ভূমিকা থাকে সেটা কিন্তু আপনারা, চেম্বার অফ কমার্স। তো আমি আশা রাখবো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ইন্ডাস্ট্রির জন্য এভরিডে প্রশাসনকে অ্যাক্টিভেট রাখেন, যেভাবে প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো ইস্যুকে আমরা খুব হাই অ্যালার্টনেস দিয়ে দেখি, আমরা আশা রাখবো চেম্বার অফ কমার্সের যে অ্যাক্টিভিটিস আছে সেটা এইভাবে আরও বৃহৎ হবে, আরও ভালো হবে, আরও দারুণ দারুণ এন্টারপ্রেনার দেবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল একসময় নাম্বার অফ এন্টারপ্রেনার্সে ইন্ডিয়াতে টপ ছিল, কিন্তু সামহাও আমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ স্কিল হোক বা এন্টারপ্রেনারশিপ রিস্ক অ্যাভার্টিং নেচার, তার ফলে কী হলো, ধীরে ধীরে ওই সংখ্যাটা কমতে কমতে একটা নিচে চলে এসেছিল। কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার প্রচেষ্টায় এই যে বিশ্ব বাংলা গ্লোবাল সামিট BGBS হয়, সারা পৃথিবী থেকে লোক আসে, আপনার তরফ থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভরা যায়। একটা শিল্পের যে বাতাবরণ, শিল্পে বন্ধু যে গভর্নমেন্ট, ওয়ান উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স, এই যে ছোটো ছোটো ব্লক লেভেলে অফিসে যে একটা পারমিশনের জন্য ঝামেলা, সেগুলো সব উইড আউট হয়েছে। আশা করি আপনাদের শিল্পযাত্রা এবং এন্টারপ্রেনারশিপের যাত্রা খুব ভালোভাবে যাবে এবং বাঁকুড়া জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে যে কোনো রকম হেল্পের জন্য আই এম রেডি অলওয়েজ। কোনো ছোটোখাটো বড় মাঝারি কাউকে অনর্থকভাবে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। যদি কেউ আপনাদের জেনুইন লেজিটিমেট বিজনেসে হিন্ড্রেন্স করে, উইদাউট এ ফিয়ার আই এম এ কল অ্যাওয়ে, একটা ফোন কল অ্যাওয়ে। বি কমপ্লিটলি ফ্রি, শান্তিতে সঠিকভাবে আপনারা আপনার চেম্বার অফ কমার্স এবং হোল বাঁকুড়া জেলার যে কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ যে ম্যাপ, সেটাকে আরও পশ্চিমবাংলা তথা সারা ভারতে আরও এগিয়ে নিয়ে চলুন, এই আশা জানিয়ে সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PB न्यूज। शुक्रवार जामुड़िया के केंदा में किसान आंदोलन
आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को तृणमूल ब्लॉक पार्टी कार्यालय के सामने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जामुड़िया ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस किसान खेत मजदूर की पहल पर रानीगंज साइतिया NH60 को भी जाम किया गया। जामुड़िया ब्लॉक 2 के तृणमूल कांग्रेस किसान खेत मजदूर की पहल और जामुड़िया प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के सहयोग से देश के किसान आंदोलन में शहीद किसानों को याद करने के लिए शुक्रवार को केंद्रा में तृणमूल ब्लॉक पार्टी कार्यालय के सामने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद रानीगंज साइतिया NH60 को आधे घंटे तक जाम किया गया। सभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता लालटू काजी ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने देश में लागू होने वाले काले कानून का सबसे पहले विरोध किया था। उनका मानना है कि काला कानून हटाना ममता बनर्जी की नैतिक जीत है। हम एक अनुशासित टीम है। हमने 5 या 7 मिनट के लिए सड़क को अवरोध किया। हमने कार्यालय के अंदर अन्य सभी गतिविधियां की। अगर किसी को इस सड़क अवरोध करने में कोई कठिनाई हुई है तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। इस मौके पर गौरपाल, खमा मंडल, अनिल सिंह, पोली बागची, प्रीति बनर्जी, बप्पा घोष, शेख मुस्तक, राजू बनर्जी, गोपीनाथ पात्रा समेत कई लोग मौजूद थे। বাপ্পা ঘোষ এবং অন্যান্য যে আমাদের গণসংগঠন রয়েছেন তার মাইনরিটি সেলের সভাপতি রয়েছেন শেখ মুস্তাক, তাছাড়াও আমাদের কিদা অঞ্চলের খোকন ভাই সহ এবং চিচুড়িয়া অঞ্চল সভাপতি রাজপাল সহ অন্যান্য যে সমস্ত অঞ্চলের সভাপতি রয়েছেন তারা আজকে এই স্মরণসভা তথা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছেন। তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা এই NH60 উপর দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের এই সভাটা করছি, তার জন্য সর্বপ্রথম আমরা এই এলাকার সাধারণ পাবলিকের কাছে আজকে বিরোধ বলবো না ভাষাটা। আমরা আমাদের ভারতবর্ষে যে অপদার্থ কেন্দ্রের যে সরকারটা রয়েছে বিজেপি সরকার, তারা যে কালা কানুন সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে লাগু করার চেষ্টা করেছিলেন, সেই চেষ্টার ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন সর্বপ্রথম আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো আমাদের সকলেরই প্রিয় নেত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি। তার উদ্যোগে, তার আন্দোলনে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়। সেই উত্তালের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ভুল বুঝতে পেরে কেন্দ্রীয় সরকার তার ভুল বুঝতে পেরে সে আইন প্রত্যাহার করেছেন। এটা আমাদের সারা ভারতবর্ষের বুকে একটা বড় জয়। তাছাড়াও আমরা মনে করছি এই আন্দোলন চলাকালীন যে সমস্ত কৃষক নেতৃত্বরা আত্মহত্যা করেছেন এবং শহীদ হয়েছেন, বিভিন্ন ঘটনায় তাদেরকে শহীদ হতে হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের এই স্মরণসভা এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। এবং এটা শুধু আমাদের জামুড়িয়া ব্লকে নয়, আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে এই স্মরণসভা এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাইছি। তার আগে আমাদের শহীদ বেদিতে মাল্যদান ছিল, আরও আনুষঙ্গিক কর্মসূচি ছিল। আমরা পথপ্রদর্শন করেছি মাত্র 5-7 মিনিট, কারণ আমরা একটা সুশৃঙ্খল দল করি। আমরা জানি জাতীয় সড়ক বেশি করে বন্ধ রাখলে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে, যার জন্য সেখানে আমরা মাত্র 5-7 মিনিট সময় নিয়েছি। বাকি কর্মসূচিটা আমাদের কার্যালয়ের ভিতরে করেছি। আমার নাম লালটু কাজি, আমি জামুড়িয়া 2 নম্বর ব্লক তৃণমূল कांग्रेस किसान खेत मजदूर संगठन सभापति। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PB न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक देश भर में जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। दुर्गापुर में भी पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जन जागरण यात्रा निकाली गई। कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक जन जागरण यात्रा का आह्वान किया है। देश भर में मोदी सरकार विरोधी कांग्रेस की जन जागरण यात्रा चल रही है। इस कार्यक्रम के तहत पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में शुक्रवार को दुर्गापुर में जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। दुर्गापुर स्टेशन से सटे इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि केंद्र सरकार की एक के बाद एक गलत नीतियों से देश के लोगों का जीवन दयनीय हो गया है। नोटबंदी, GST से लोगों को पीड़ा हो रही है। ऊपर से श्रमिक विरोधी और किसान विरोधी एक के बाद एक बिल पास कराने से आम लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है। इसी के खिलाफ कांग्रेस जन जागरण शुरू कर पूरे देश में मोदी विरोधी जनमत तैयार करेगी। বিজেপির একটার পর একটা কেন্দ্রীয় সরকারের ভাগ্য নীতির ফলে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, শস্যের তেল থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের দাম বেড়েছে। তারপরেও
যেভাবে একটার পর একটা কেন্দ্রের সরকার শ্রমিক বিরোধী কৃষক বিরোধী বিল পাস করছে, যেভাবে নোটবন্দি এবং জিএসটির পরে সাধারণ খেটে খাওয়া গরিব মানুষ খেতে পাচ্ছে না, তারই বিরুদ্ধে আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে 14 থেকে 29 তারিখ পর্যন্ত জনজাগরণ যাত্রার কর্মসূচি নিয়েছে। তারই ফলস্বরূপ আমরা আজকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা দুর্গাপুরে কর্মসূচি নিয়েছি। দেবেশ চক্রবর্তী, জেলা কাंग्रेस सभापति, आईसीसी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।